berat banget ya. Boleh selalu tinggi. Pesan. Dan bumak nolak sih. Bagirok phaleman norokhetini o jaga. जों Tripura Employees Federation Cholam Block Committee ni পক্ষঙ্গে যিনি তাকু কুমার দেববর্মা গত 27 আগস্ট হেরমা বাজার কাছে ইনসিডেন্ট উমানি পরে বসুনো ইয়াকারি থাকা হাতাই দফানি জবা খাইতানি যিনি তাকু কুমার দেববর্মানো जों পগিয়া বিনি আত্তা সর্গতি কামনানি বাগै নিয়াখাবা বিনি কন্ডোলেন্স সার্ভিস नि বাগै जों Tripura Employees Federation Cholam Block পক্ষঙ্গে বনো ইহা जों सुबानानि फैयो Tini sabrok phaimanjak phaijana no subathini. Tini o Tripura Employees Federation Cholam Block Committee ni ngai tini central ni GS mangni tongo tai tini secretary tongo tai Cholam ni working committees ni jotto workers rok tinaro phaimanda to Khoroksa besano tai khorokni besano yakari thangka. Bin bobishot tabo koroi ni bisingtoi lekha porinani srengna digi kisabo komo kalajak tabong nong ni bisingtoi tamorok bono wansogoi talang nai. Au belaikeno sombo onukhom birman samani yagultoi sombo Tripura Employees Federation Cholam Block Committee ngai ja sobana tongana bo sobanai nangka kusukbar mo sana tongha ke जों Block Committee ngai bo suparis kene Sinmung kisa sasri. Ani bumung Santi Daburma Cholam Block Committee tab ni president Oro TEF ni পক্ষে থেকে जों oro যে মধু দেববর্মা আর কুমার দেববর্মা ব যিনি একজন জাতিनि बागै सामुक दांनाय ब थैजा जाखा गे बसामांनि खिबि गलांखा बिहिक मासा खिबि गलांखा जों आबनो नुगै जों हा खामै जों बनो जों जा याक पारितै जों Cholam Block Committee থেকে Employee Federation থেকে বনো তিনি অর সবা জরনান बागै जों जतन अर फाइलिका Besarong ni rang mare rok ya phalai ke. आंमारि जे जों जे याक सुंमा न जों अर साहाय्य खालायनो फाइका ओंके ताइ थिनांगो जदि नांखांके जों बरक जोंनो साहक आंकाके जों बंनो लगे तंला चेष्टा खालायनाय एबं चिनि ता एडिसि गभर्नमेन्ट दङ बरंनि कग्नबो जों आरो तुननानि चेष्टा खालायनाय Kisa sinmung sasri. Angka Ranjit Deborma ang TEF ni Employee Federation ni secretary.